কারণ হবিকে জিজ্ঞাসা করলে আমার হবি আপনি বলুন যাই ইনসাফ করে বলবা আজকে যে জায়গার মধ্যে আপনি আইয়া তো আপনারা শুনবেন নেই ওয়াজ করে যান কেন এখন তো ওয়াজের অভাব নাই ওয়াজের অভাব আমার হাতে একটা পুরা দুনিয়া বুঝিয়া হইয়া দেখবা আর সহায় চিন্তা করিয়া বলতে अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजीद है दुनिया जमीन पे किया काल आकाश साफ किया बड़े मार्ग से अंदर नहीं साफ एक आकाश वाला जो आता है उसके आगे तो होते हुए जाएंगे ऐसा कोई लगा तो अल्लाह को होते हुए जाएंगे ना अल्लाह नबी को नहीं आया Allah